عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في rero Irani iby'intambara Irani irabibona neza ko irivize no kurenza Hamas. yego Irani ni menace cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Irani ni nayo yatumye none abantu banabimenye, Irani niyo yatumye Uburusiya budatsindwa muri Ukraine. Kurenza igihugu icyo ari cyo cyose, kurenza kuvuga ngo weakness ya Ukraine. Irani yafashije Abarusiya mu ndege z'amadrone zidafite abapilote, ariko rimwe na rimwe bashakisha bakazibura z'abakamikazi. Urumva kandi rwose y'urwego rwiza cyane. Irani yahaye Abarusiya misile zifite precision yo ku rwego rwo hejuru cyane, ari nazo ubona Putin amaze iminsi ari gushaka kuri Korea ya ruguru, kuko Irani na Korea ya ruguru bari mu bihugu bafite misile zifite ama precision meza cyane. Irani yafashije bari abantu cyane. Icya kabiri, Irani iri mu bantu bagiye bafasha Uburusiya kubana neza n'aba barwanyi b'Abaceceni. yego Uri kumva? Noneho Uburusiya imyitwarire yabwo hariya bimeze nk'inyiturano y'uburyo Abaceceni Irani yafashije Abarusiya kumvikana n'Abaceceni, ndetse n'uburyo bayakiriye mu isi y'Abarabu kandi atari Abarabu bakamera nk'aho bagizemo inshuti. Niyo mpamvu wabonye ibihugu byinshi by'Abarabu byitwararitse mu ntambara ya Ukraine. Iyo ishobora kuba briefing ya Irani babwira iti mube muretse turabona ko turi vize kandi ubateye abaduteye nimwinjira mu ntambara kare. twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abakurikiye Nkuye mu Ruge Yves Official. Isiraheli yaryamiye amajanja ku mupaka wayo na Libani nyuma y'ijambo ry'umuyobozi wa Hezbollah. Bisobanuye iki muri iyi ntambara ya Hamas na Isiraheli? Yves, n'amahoro? N'amahoro cyane. Ngiye iki kiganiro tugiye kuganira. Ahubwo ndumva tunagisoje. Kuko ijambo ry'uriya mugabo Hassan Nasrallah. Abantu baraza kumfasha, nabonye abantu bankurikira cyane cyane Abayisilamu, iryo zina turi kuripfa Nasrallah kurivuga biri kungora, ariko abantu bazamenyera ibintu byose bizamo ra na ha na er na ra ndabivanga cyane, ntabwo ari njye Turakoresha Hassan. Rero ejo nagerageje gukurikira ijambo rye, kimwe n'abandi benshi barenga 100,000 bari bamukurikiye i Beirut. Urumva yari i Beirut, ariko hari n'abandi benshi bari bamukurikiye hanze ku ma televiziyo. Twese twiteze ko atangaza ko atangije intambara kuri Isiraheli. Ntabwo uko twari twiteze ko atangije intambara ariko byagenze. Ntabwo yigeze atangaza ko ayitangije, ariko ntiyanahakanye ko ihari. Yego. Yavuze ko already intambara bayirimo, ndetse abwira Isiraheli ko wagira ngo we na Netanyahu umuntu bandikira script n'umwe. Urumva? Netanyahu ndibuze no gufasha abantu bakurikira iki kiganiro babyumve, kuko hari n'abambwiye bati kuvuze ku ijambo mu biganiro biheruka ry'inturishyiremo, rwose ndabahereza igice nabonye nakita cy'ingenzi mu byo yavuze. Ni ijambo ryari rirerire cyane, mbazanire n'iryo rya Netanyahu ndi kubabwira ngo wagira ubandikira n'umwe. Netanyahu nko mu minsi 13 ishize yarababwiye ati abantu muri Hezbollah muri kudushotora, ariko muzibeshya mukaturasa muzamutangije intambara ya kabiri ya Libani, kandi ntabwo ari bimwe bya 2006 tuzabasiba muzapfa muzashira. Hezbollah nihitamo kwinjira mu ntambara, izaba ibaye intambara ya kabiri ya Lebanon. Bazaba bakoze ikosa rikomeye mu buzima bwabo, izasekurwa hakoreshejwe ingufu batigeze batekereza na rimwe. Ahazaza ha Hezbollah na Libani hazaba ishyano. Netanyahu ntatangaje ibyo. Uyu nawe yababwiye ati mukibeshya, ati twebwe kimwe mu byatwinjiza mu ntambara niko ejo yavuze ryaba ari uko iyi ntambara ntoya turi kubona Isiraheli, kuko ntahakana ko Hezbollah na Isiraheli barwana. Ati yaba yagize ingaruka zikomeye kuri Libani cyangwa Hezbollah, ati twatwinjiye mu ntambara. Atari ko ryaba ari ikosa rikomeye cyane mu mateka Isiraheli yabikoze.
ryaba ari ikosa rikomeye cyane. Ntabwo yaryise rikomeye, ryise ngo the stupidest mistake. Ati rwose kaba kabaye. Ntigeze akana ko ari mu ntambara, ariko yanakoresheje uwo mwanya mu kwifatira mu gahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko yababwiye ati ayo mato y'intambara those fleets muri kuzana mukashyira mu nyanja ya Mediterane ntabwo duteye ubwoba, nigeze anadutera ubwoba, ndetse tumaze igihe tuyitegura. Isiraheli niyibeshya kazaba. Akora ibyo, akora kiriya kiganiro. عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب. urugamba rwo kwirwanaho ndetse n'abo bishwe bibwira umwanzi ko adakwiye guhirahira agaba ibitero kuri Libani cyangwa ngo batekereze gukora ibitero by'agasomborotso kuri Libani, kuko ibyo byose bizaba igikorwa cya mbere cy'ubugoryi bazaba bakoze mu mateka yabo yo kubaho kwabo. من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة impungenge z'uko aya makimbirane ashobora kwaguka akabyara intambara ngari yeruye cyangwa se intambara mpuzamahanga ni ibintu bishoboka cyane kandi rwose تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي. umwanzi agomba gukora neza imibare ye kandi bari kubikoraho, bahora banabiganiraho. هم عبروا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك وهو داخل. Amato yanyu y'intambara yo muri Mediterane ntabwo yadukanze, yewe nta n'umunsi n'umwe azadutera ubwoba, kandi ndababwiza ukuri mbikuye ku mutima. Ayo mato mudukangisha twateguye uburyo bwo kwihagararaho imbere yayo mbere. إن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها. Umunsi ubanza uko akora kiriya kiganiro, Hezbollah yari yarashe ahantu 19, inshuro 19 muri Isiraheli, apana ahantu 19, inshuro 19 muri Isiraheli. Nibiyo bitero navuga bifite ingufu yari ikoze kuva Isiraheli yatangira kurwana na Hamas. Ndetse n'ubu ngubu Isiraheli yarushijeho gukarishya uburinzi ku mupaka wabo na Libani. Nigeze kukubwira ubushize mu bindi biganiro, ni Isiraheli maze iminsi yimura abaturage baturiye Libani ibajyana ahandi, ndetse hashyira intwaro abaturage ba Isiraheli. Uriya mugabo Hassan, abakurikiye ibiganiro bye bibanza bitari iki, ni umuntu utajya yemera ko Libani ihana imbibi na Isiraheli, wavuga ko Libani ihana imbibi na Palestine. Uyu Hassan Rasula ntiyemera yuko Libani ihana imbibi na Isiraheli, avuga ko Libani ihana imbibi na Palestine, kandi ko bigomba gusubizwa, ariko bigomba kugenda. Rero Isiraheli ishobora kuba yabyitegereje ikabona ko ririya jambo ririmo kuyobya uburari, akaba ariyo mpamvu bari gukaza uburinzi hariya. Nahoze mbona ikiganiro bagiranye na Musisi avuga ngo iby'indege za Isiraheli zari ngo ziri kuzenguruka za Amerika aho yakoraga. Ntabwo ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo uriya muntu n'umuntu bapfa kurasa gutyo gusa, aho yavugiraga n'induhazi. Abantu babonye imbaga yabaje kureba ikiganiro cye, ariko bakirebaga kuri televiziyo. Nimba wakirebye ugeze umubona se? Oya, ahubwo kuri screen binini, kuri screen wamenya avugiraga heza. Nese Amerika n'abasazi bo kujya kurasa abantu biyiziye kureba hariya, ntabwo ari abasazi. Icya kabiri, kwicuriya muntu wabonye ingaruka Amerika yagize nyuma yuko barashe no mu generali w'umunya Iran Qasem Soleimani muri Iraq, wabonye ingaruka byagize. Ntabwo Amerika ari abiyahuzi batazi ingaruka none byagira. Ndakubwiza ukuri ngo uyu mugabo mu isi y'abayisilamu by'umwihariko b'abashite, abashia, harimo parmi abantu nakita bari prominent muri iyo si ya Kisilamu. Icya kabiri, nyuma y'ivuka rya Hezbollah, ari mu bantu bazanye impact mu mitegekere ya Hezbollah, agiye kumara imyaka 30 ayiyobora. My friend, utabona ngo ni muto, ari on top. Amerika yaramuhize, Isiraheli yaramuhize, nta utaramuhize baramubuze. Ni ijambo rya mbere yarakoze. Ariko ntabwo risobanuye ko intambara itaba, abantu twasigara dutera imetero ku bindi kuko atatangaje intambara. Ahubwo nko kuvuga ngo indege za Amerika ziri hari, iryo suje ugira ngo nibanga. Isiraheli irabizi ko zihari, Iran irabizi ko zihari, Uburusiya burabizi ko zihari,
Iraq irabizi ko zihari, nabonye yanashimiye mu bihugu yashimiye cyane rwose, yashimiye Palestine, ashimira Libani, ashimira na Iraq. Nibyo bihugu byonyine yeruye ko bishyigikiye Palestine biri no kuyifasha. Ndetse intambara arababwira ati ni ya Palestine ntabwo ari ya Hamas. Kandi nanjye niko mbibona. Abantu nabonye hari abantu batakunda kubyishimira, ahantu nari kwemera ko ibyo Isiraheli nabo mu burengerazuba bw'isi batangaza ari byo, ko Hamas idahagarariye abanyagaza, ni igihe perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yari kubatangaza yuko batabona Hamas nk'ibahagarariye. Ntabwo wigeze ubona ijambo rye. Ejo bundi ubwo yari muri Jordania yemera Hamas, ayemera nk'ishyaka basangiye kuyobora igihugu kandi rifite military wing irwanira ukwibohoza no kwigenga kwa Palestine. Warangiza wowe urinde wo kuza kwemeza ko Hamas idahagarariye abanyapalestine. Who are you kwemeza ko Hamas idahagarariye abanyapalestine? Perezida wa Palestine yemera, perezida ntahagarariye abaturage. None icya kabiri, perezida ari mu gice Hamas idafitemo ingufu, wenda ngo tuvuge ngo atinya Hamas nkuko Hezbollah irusha ingufu, umuntu wese ubizi arabizi ko Hezbollah irusha ingufu igisirikare cya Liban. Urumva? Ndetse n'abaturage bahari, wabonye abantu bari Beirut uko bangana, n'abaturage bahari bizera muri Hezbollah kurenza uko watekereza ibindi. Wenda we arahanda ari safe, kuki se avuga gutyo? Nabo rero nibyo n'uyu mugabo yasubiye. Byaba bivuze ko kuba atabivuze bitari mu mutima we uyu Hassan, kuba atadekaraye ayo magambo akakaye abantu bari biteze. Hari icyo ntekereza. Hassan kutabidekarara kuri groupe nahoze mbona bamwe b'abanyamakuru bo hambere bakoreraga muri Orenforo, muri Libe cyahoze ari Orenforo. Yandika ati umuvandimwe wanjye ukorerayo wanga uburyo ngo unyita Libe. Yahise yandika ngo uyu muyobozi Hassan w'ingabo z'Imana akaba n'umuyobozi w'ingabo muri Palestine na Liban n'intumwa nkuru ya Iran muri ibyo bihugu, mbona atagikoresha imvugo ikakaye kuri Isiraheli. Ati nibuka kera ngikora inkuru zo mu burasirazuba bwo hagati nyiri muri Orenforo, yasabaga abashoboye kuzimenyekanisha bakajya guhagararira ingabo ze muri Isiraheli ngo kuko nta butegetsi bubayo, yewe nta n'ingabo Isiraheli ifite. Icyo gihe ngo niko yavugaga, vuga ati ingabo zacu zigomba kujya hariya kuko nta butegetsi buriyo nani. Atariko urebye iri jambo yavuze ati biragaragara ko ashobora kuba yarashaje. Ntabwo ari ugusaza, ishobora kuba maturité, ashobora no kubara neza ikarita agacanga ibintu biri kuba. Twabanza tukitaba umuntu wo muri ushaka kuduha amakuru yo muri Guinea Conakry, tukagira umuvugishe tugiye. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment ça va? Nous allons bien, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Nous voulons connaître qu'est-ce qui s'est passé là à Conakry. Il y a eu une évasion à la maison centrale, à la prison civile. Puis voilà, ils sont en train de le rechercher en ce moment. Est-ce que c'est un problème pour le gouvernement actuel? Non, c'est plutôt, ça concerne les détenus dans le procès du 28 septembre, les massacres du 28 septembre, notamment l'ancien président Dadis Camara, et puis certains de ses co-accusés. C'est eux qui se sont évadés de la prison aujourd'hui. Donc c'est eux qui sont recherchés. C'est pas, pour le moment, on n'a pas d'informations pour dire que ça concerne le gouvernement. Mais c'est un problème pour le gouvernement actuel. Pour la justice, oui, parce que le procès est en cours. Vous n'avez pas d'informations comment ils ont sorti de la prison? Si, il y a le fils d'un des détenus qui s'appelle le commandant Claude Pivy, qui était d'ailleurs lors de la transition de 2008, il était le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et il est concerné justement par le massacre du 28 septembre. Son fils aussi est un ancien militaire, est irradié des rangs. Donc, c'est son fils là en question qui a monté un commando et qui est venu pour le faire sortir de la prison.
Donc, il est parti avec lui, avec Dadis, avec aussi 2 autres personnes. Est-ce que vous avez entendu des échanges de tirs dans ce moment? Oui, il y a eu des échanges de tirs pendant au moins 30-40 minutes. Hein. Il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu, pour l'instant, on parle de côté assaillant, on sait qu'il y a 3 morts. 3 morts. Il y a 3 morts parmi le commando qui a attaqué la maison centrale. Et puis 3 autres ont été arrêtés. Eux, ils sont vivants. Il y a également, on parle de blessés aussi parmi les civils. Pour l'instant, on ne connaît pas le nombre exact. Et du côté également des forces de sécurité, pour l'instant, on ne connaît pas le nombre de victimes. Mais par contre, pour le commando qui a attaqué la prison, on sait qu'il y a eu 3 morts et 3 personnes arrêtées. Donc, pour vous, ça signifie quoi la sortie de Dadis Camara dans la prison? Signifie quoi? Peut-être c'est en lien avec le procès dans lequel il est actuellement. Parce que on a vu déjà les comparutions, notamment de Toumba Diakité et puis des autres. Et il y a eu également les témoins, enfin les victimes qui ont parlé. Donc ces derniers temps, on a quand même compris que l'étau se serre petit à petit autour de Dadis Camara. Et puis on a annoncé également, la semaine prochaine, il y a des nouveaux prévenus qui allaient également comparaître. Donc des gens qui avaient été cités comme les complices de Dadis par Toumba Diakité, mais qui n'étaient pas concernés par le dossier. La justice les a arrêtés eux aussi. Eux, ils devaient commencer à comparaître lundi, après-demain. Ils devaient aussi être entendus à la barre lundi. Et on suppose qu'ils allaient venir avec des informations qui allaient compliquer aussi la tâche à Dadis Camara. Mais pour le moment, on ne peut pas dire formellement que c'est forcément une tentative de coup d'État, parce que quand ils sont sortis de la prison, ils ne sont pas allés vers le palais. Ils sont plutôt, ils ont pris la fuite vers la sortie de la capitale. Ils ne sont pas forcément allés vers. Non, ils sont pas encore sortis. On n'a pas la confirmation qu'ils sont sortis pour le moment. Ils ne sont pas encore sortis de la capitale et il semble d'ailleurs que toutes les frontières en ce moment sont fermées. Est-ce qu'il y a des analystes qui disent qu'ils peuvent s'assembler avec Alpha Condé pour destituer Doumbouya? Oui, on peut pas forcément nier ça. Hein. C'est pas écarté complètement. Mais bon, pour le moment, en tout cas, moi, je le dis comme ça, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire que les deux sont liés. Parce que sinon, la prison est très proche du palais. Entre la prison où ils étaient détenus et le palais présidentiel, je pense que ça fait 2-3 kilomètres. Donc, s'il y avait un projet de tentative de coup d'État dans l'immédiat, le commando aurait pu se diriger directement vers le palais. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le président Doumbouya, il n'a dit aucun mot. Qu'est-ce que cela ça signifie? Non, il n'a rien dit pour le moment. C'est le ministre de la Justice qui a communiqué. Et le ministre de la Justice a confirmé qu'il s'agit d'une tentative d'évasion. Et que les services de sécurité sont mobilisés, les unités de forces spéciales même, l'unité donc à laquelle appartient le président lui-même, c'est eux qui sont en train de conduire les opérations de recherche en ce moment. La police, la gendarmerie et les autres unités de l'armée sont également mobilisées et que pour le moment on ne peut parler que d'une évasion, donc on tente de les prendre. Il y a déjà un qui a été arrêté, un des détenus qui s'est évadé, un des évadés qui a été arrêté, ils l'ont ramené à la maison centrale. Et les 3 personnes qui étaient avec Dadis aussi ont été arrêtées, mais Dadis lui-même, il paraît que le quartier dans lequel il a été cerné à ce moment, mais ils n'ont pas encore pu l'arrêter. Merci beaucoup, Emmanuel Mirimono, journaliste depuis Guinée-Conakry. Merci, je vous en prie. Ngira ngo uramwumvise Emmanuel yatubwiye ati hari batatu mu bagabye igitero kuri prison bapfuye
abandi 3 bafatwa mpiri ati kandi ntabwo nanjye nahakana Yahakana. yego ko bashobora kwihuza na Alpha Conde kugira ngo babe bagira icyo ikindi avuze atuhaye precision chirurgicale iyo wabatorokesheje kabumwe mu basirikare ukomoka ku bari bafunganye na Perezida Dadis Kamara ndetse kubu ngubu amakuru hari batakiri mu murwa mukuru Conakry. Yego ngo kandi iyi prison nkuko mubyumvise iri mu birometero 3 uvuye kuri presidence. Yego uvuye kuri presidence ku buryo bari coup d'etat bari gusohoka bajya muri palais présidentiel batari gusohoka bahunga. Ngibyo muri makeya ngira ngo niko avuze ngira ngo murabyumvise niko twagerageza ngira ngo kubi ubwo abantu badukurikiye ntibagire ngo twari tuyobye nuko hari ikindi kiganiro twe tumaze gukora kuri Primo Media Rwanda cyagarutse cyane ku byabaye kwifungurwa cyangwa se itoroka rya Capitaine Dadis Kamara rya Capitaine Dadis Kamara wahoze ayobora igihugu cya Guinea Conakry. Twabigarutseho birambuye kuri Primo Media Rwanda umuntu bibonye aha amenye ko uyu munyamakuru twagerageje kumuvugisha turi kuri Primo ntiyaboneka ntabwo yari kuza turi imbere ya kamera ngo tubiswate ntabwo amakosa tujya tuyakora. Emmanuel arakoze cyane ubwo ariko n'abandi banyarwanda baba bari mu bihugu runaka mujye mudufasha nyamuneka harabona abonye baba twohereza ama video ibintu by'ibiri kuba uburyo bwiza bwo kudufasha kubona amakuru no kuduha contact za independent sources abanyamakuru abayobozi inyandiko runaka amasezerano ibitabo nibwo buryo bwo kubaka uyu mwuga no kubaka ireme ry'ibintu tubahereza. Ubwo dushima baba badufashije kwita twinjira ku munyamakuru. Ndashimira cyane Fraterne Ndacyayisenga ni mugenzi wacu umunyamakuru twarakoranye kuri TV1 niwe wadufashije kubona iyi contact ya mugenzi wacu muri Conakry. Yego. Ive twari tugikomeza tugaruka cyane twebwe muri Israel na Hamas tukireba uburyo uyu muyobozi wa Hezbollah yakoresheje amagambo atari yitezwe mu bukana. Wagira guti rero Amerika ntabwo ari ibicucu byo kuvuga ngo bari kumurasa. Bamurasa ntabwo uretse kuba nawe abayihishe bikomeye ariko ntabwo bari kurasa mwabari abaturage kuko ntiyarahari nta n'umuntu uzaho yarari nagerageje yanashoboka ko ari video yirikodinze bakaba bayiplayinga na cyane ko yari yabateguje mbere k'ikiganiro kizaba nabo bose bari babizi none akaba yayirikodinga ubundi akanayibahereza kandi ibyo nabawusama barabikora umuntu wese uzi kahigwa ibyara bikora n'ubwa mbere yaravuze ariko mu gutera imetero mu buryo bwiza dushobora kureba tukareba ubundi kuki atakoresha ayo magambo. Impamvu imwe hashobora kuba koko ikikango abantu benshi nabonye banyemeza yuko ngo Israel yabatsinze mu ntambara uko Hezbollah yatsinze Israel mu ntambara ya 2006 ariko byasaba indi mibare byasaba andi madarubindi nemera ko Hezbollah ikomeye pe kitandukanye na Hamas inshuro magana ariko ntabwo nemera ko yatsinze Israel ntabwo mbyemera n'uyu munsi ntabwo ntekereza ko uwabahuza umwe kuri umwe yabatsinda cyo kuza ntabwo Israel ni nka byendi nakubwiye ngo igituma intare itagirwana n'imbwa intare hari igimbwa zasakuje intare n'ingwe n'izindi nyamaswa zikaze ziri kwiruhukira noneho intare biganiraho bati imbwa kisakuza ingwa atari ko wayishe ntare mwami ishyamba intare itiye cyewe nicimbwa njyewe ntare mwami ishyamba ingwa iti rero reka nkwereke niba usige wihanganira agasuzuguro reka nkwereke ibirasimbutse irashimbwa ikubise hasi ariko imbwa yikubita umukakira y'uruma ingwe nayijomba inzari gobanura ijosi imbwa irapfuye ingwe igaruka ivirirana intare reba se bigenze gute tihamga se sinyisha ugira ngo ndakira none uje uvirirana ati ayo maraso se uyavushijwe n'imbwa ati intare reba ati shadore ngaha ho ndumwami w'ishyamba nubona ndwanye n'imbwa ubuzima bwose nzajya mbona imbwa niruke ugire umuntu w'umugabo mfata nk'icyegera cyanjye ukarwana n'imbwa. Abantu banyumve neza ntabwo ndi kwita Hezbollah imbwa ngo nite Israel ingwe cyangwa intare ndi gushaka kwereka ko Israel izi uburemere bwo kuba yarwana na Hezbollah. Rero Hezbollah ku ruhande rumwe muri izo metero ishobora kubiza icyo bivuze gukoresha ayo magambo karuguhamagarira Israel mu ntambara wenda bataritegura neza. Cya kabiri ishobora kuba briefing ya Iran niwo muterankunga mukuru wa Hezbollah mwakariya karere sibyo
nyuma yo kuba Irani ubundi hari icyitwa Axis kibamo imitwe myinshi irimo Hezbollah, irimo Hamas, irimo indi mitwe y'abashia bo muri Iraq n'ahandi giterwa inkunga na Iran ariyo muterankunga mukuru. Rero Irani iby'intambara Irani irabibona neza ko irivize no kurenza Hamas. Yego. Irani ni menace cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Irani ni nayo yatumye none abantu banabimenye, Irani niyo yatumye Uburusiya budatsindwa muri Ukraine. Kurenza igihugu icyo ari cyo cyose, kurenza kuvuga ngo weakness ya Ukraine. Irani yafashije Abarusiya mu ndege z'amadrone zidafite abapilote ariko rimwe na rimwe bashakisha bakazibura z'abakamikazi. Urumva kandi rwose y'urwego rwiza cyane. Iran yahaye Abarusiya misile zifite precision yo ku rwego rwo hejuru cyane, ari nazo ubona Putin amaze iminsi ari gushaka kuri Korea ya ruguru, kuko Iran na Korea ya ruguru bari mu bihugu bafite misile zifite ama precision meza cyane. Iran yafashije bari abantu cyane. Icya kabiri, Iran iri mu bantu bagiye bafasha Uburusiya kubana neza n'aba barwanyi b'Abaceceni. Yego. Uri kumva? Noneho Uburusiya imyitwarire yabwo hariya bimeze nk'inyiturano y'uburyo Abaceceni Iran yafashije Abarusiya kumvikana n'Abaceceni, ndetse n'uburyo bayakiriye mu isi y'Abarabu kandi atari Abarabu bakamera nkaho bagizemo inshuti. Niyo mpamvu wabonye ibihugu byinshi by'Abarabu byitwararitse mu ntambara ya Ukraine. Iyo ishobora kuba briefing ya Iran babwira iti mube muretse turabona ko turi vize kandi ubateye abaduteye nimwinjira mu ntambara kare dushobora natwe kuyinjiramo bikatubera bibi kurushaho, cyangwa mukamuri kwidusunikiramo tutaritegura neza. Buretse iyo yaba briefing. Ikindi, kera Hezbollah yabaga ikomeye kubera ko yari ifite support y'ibihugu byinshi by'Abarabu. Uyu munsi ibihugu by'Abarabu uretse kuba byaracitse intege, ibindi byamaze kuba korompi, ni ibigambanyi biri ku ruhande rwa Isiraheli. Tabyita ibigambanyi nyine ugereranyije nuko byabaga byishyize hamwe ku Barabu, ibindi bifitanye umubano simusiga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu si uyu munsi wambwira ngo Qatar nubwo itera inkunga Hamas yabuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ikirere cyayo yataka Palestine cyangwa iza gutabara Palestine kandi bafitanye amasezerano n'imikoranire mu bya gisirikare. Amerika ifite ibirindiro mwaka ya gacu, urumva byashoboka? Ntibishoboka. Ntabwo uriya muyobozi wa Hezbollah ari umuswa. Ntabwo ari umuswa. Ibyo yakoze, ibyo yavuze azi uburemere bwabyo. Ariko ntibikuraho ko Hezbollah n'ubundi zinjira mu ntambara ikarwana. Noneho bakarwana bavuga ko ari Isiraheli yabendereje, ari Isiraheli biteye bo nta mugambi mubisha wo kurwana bari bafite. That's it. And it will happen. And it is even very likely ko byaba. Hanyuma Yves, ejo Anthony Blinken w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika yasubiye Tel Aviv uruzinduko rwa gatatu kuva mu gihe uruzinduko rwa gatatu mu gihe cy'iminsi 20. Yego, kuva ibintu byatangira. Ariko mu byo baganiriye na Netanyahu harimo nibirebana nuko haba gahenge, ariko Netanyahu aramubwira ati ntabwo bishoboka. Erega uzi igituma Netanyahu adashaka gahenge byabisobanuye gutsindwa intambara kuri bo, kuko Hamas ntiyigeze yemera kumanika amaboko. Icya kabiri yatanze isezerano ry'uko bagomba kwirimbura. Ikindi kiriya gitero kuri Isiraheli cyamaze cyo ku itariki 7 z'ukwa 10 ubwabyo ni intsinzwi ku butegetsi bwa Netanyahu. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo izi ntambara zibaye muri no minsi zihemukiye abantu bitwa Netanyahu n'umuntu witwa Joe Biden. Uzareba ino ntambara nirangira Netanyahu azava ku butegetsi. Ashatse yanayirwana nk'iyanyuma. Wahoze ureba wahoze ari minisitiri muri Ukraine uri mu buhungiro avuga ko ahubwo ibintu bigana Volodymyr Zelensky ari perezida wa nyuma mu mateka ya Ukraine, ko bishobora kuzahita birangira Ukraine icitsemo ibice cyangwa Uburusiya buyitwaye yose. N'uwitwa Joe Biden natsinda ano matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, shanzongera nemere yuko rwose bitangaza bishoboka abantu batasenze. Ni intambara zabaye ubona zizashegesha abategetsi batandukanye. Rero Netanyahu akeneye gukora ibishoboka byose ngo hari ibyo bita using a last bullet, ari gukoresha isasu rya nyuma neza, arebe basi nimba hari intsinzi byazana mu mateka. Kandi ukabona ko mu buryo bw'igisirikare birakunda, nubwo ibitero byo ku butaka dewe nabikubwiye mbere, nagize amahirwe yo kwantisipa uburyo ibintu bizasa, urabona ko bari kubitakarizamo. Hamas uretse kwica abasirikare bamaze kugera muri 40 ubu noneho Isiraheli irimo iranatwika ibimodoka byabo bya gisirikare, iraza ikabarasa ikahita isubira mu miyobo. Ari no mpamvu ubona Isiraheli
bari kuvuga ko yatangiye gukoresha ku yindi nshuro za white phosphorus bombs. Ubwo ni mu gihe iri no gushaka inzira zo gukoresha sponge bombs. Ariko ibyo kumenya ngo ubuvumo burimo Hamas burihe biracyabagoye, niyo mpamvu ubona barashe ibitaro, barashe isoko, barashe inkambi z'impunzi, barashe amashuri. Ngira ngo umunsi ubanziriza w'ejo ni naho barashe amashuri ya Loni bakoreshaga nk'ubwihisho rwose, ari Loni yanabwiye Israel iti nyamuneka ahantu naho guhungishiriza abantu muramenye mwiharase. Israel yaraharashe. Nyine uri kubona ko Netanyahu nta yandi mahitamo afite, ibintu bimumereye nabi cyane. Ive dusoza rero, urabona Israel irasa nkaho sinzi niba ari ugusuzugura iyo communauté internationale. Hazira yisuzugurite. None si Israel ni iki? Iyo communauté internationale ni iki versus in face ya Israel? Ni iki iyo communauté internationale? Ariko bigaragara ko iri no gusuzugura uyu mwambari wabo niba atari imikino bari mu Amerika. Ni imikino iri aho ngaho Amerika. Reka nkubaze, uzarebe nk'umwana na se iyo utakiba kwaso, sibyo? None hakaba ari usigaye umuhahira, arwara umuvuza, kumva ari wowe umenya ko bagomba gukupa jardin. Iso yabyuka akakubwira ngo uriya mugore mumaranye imyaka 3 mwirukane, yabitinyuka? Abitinyutse se wabikora? Wenda ndi gutanga ingero zidahura neza. Israel ababa nge ntabwo mvuga ngo abayahudi abantu bambabarire, nge mvuga abazayoniste, kuko ntabwo abayahudi bose bashyigikiye ibibera muri Palestine. Mu myigaragambyo twabonye nta y'abayahudi twabonye munsi byamagana. Bo baremeye ikintu gikomeye cyane ku isi. Ejo ni nahoze ndi kubwira abantu iby'aba Rothschild, ariko ndashaka no kubabwira ikiganiro cyihariye ku ba Rothschild. Uzanyibutse nzagihereza abantu ejo cyangwa ku wa mbere, n'uburyo bayobora isi. Israel ifite abantu ubaze mu bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabo ngo abantu barimo bafite ticket d'entrée y'abazayonisti ni bangahe ntibabarika. Ubaze muri iyo miryango iyoboye isi ari nayo dushingiraho tuvuga ngo ni communauté internationale, ukabana ngo abazayonisti barimo bangana gute ntibabarika. Ubaze noneho ngo abayoboye isi mu buryo bw'amafaranga, no se système bancaire ntiyobowe n'aba Rothschild se, none kugeza naho nibigo nka IMF uza tugasakuza ngo nibavane Dominique Strauss-Kahn ukagira ngo uza kumusimbura, ntabwo aza kuba afite roots zabo cyangwa ari umukozi wabo. Hari none abazayonisti bafite ayo maraso ya Kiyahudi cyangwa se y'abanyayisiraheli n'abandi babaye converted kuba ibikoresho byabo. Rero ibyo kuvuga ngo wamaganye Isiraheli no kubivuga byo kugira ngo werekane ko wide associate n'ikibi gihari, ariko no kubivuga pour kubivuga. Na Biden ubwe azi neza yibeshya akagira n'uburyo ayoba kuri Isiraheli gato kongera gutsinda cyangwa kongera no gutunga ijambo mu mateka ya Amerika byamugora. Ari nka musisi mukuru wacu Pasiteri yahita abona kubwira ati Illuminati yahita imwereka. Ivi akoze rero reka dusoreza. Ndagushimiye cyane Karindisha kandi ugire weekend nziza. Yego nawe.